उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, यार मिला दे। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे, अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, यार मिला दे। पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, यार मिला दे। A few minutes later. నూరాలేదని నేను ఓరబయా సిలికేసి సింపుకుంటిన, ఓరబయా సిలికేసి సింపుకుంటిన, ఓరబయా ఉన్నాయనా స్టైల్ మారిందే నా నడక మారిందే, స్టైల్ మారిందే నా నడక మారిందే, నా మాట మారిందే, నా రూట్ మారిందే. రంగస్థల గ్రామ ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి, మనందరి కళల్లో జిగేలు నింపడానికి జిగేలు అని వచ్చేసింది, ఆడి పాడి అర్థం చేస్తా అంతే, మీరందరూ రెడీగా ఉన్నాను. అమ్మ జిగలేని వచ్చే మనము ఇంతమంది జిగేల్ రాజాలు ఉన్నారా మీ ఊళ్ళో? మరి ఉండరా ఏంటి, నువ్వు అత్తనం అని తెలిసి పక్కూరు నుంచి కూడా వచ్చాం ఎగేసుకుంటూ. ఇదిగో ఆ గళ్ళ సొక్క జిగేల్ రాజా ఏంది గుడ్లప్పగించి సుతున్నావు అంకే? నువ్వేదో ఎత్తావని జిగలరాని. నువ్వెందయ్యా పూల సొక్క ఓ మీద మీద కొత్తున్నావా? ఇదిగో ఎవ్వరు తోసుకోకండి, అందరి దగ్గరికి నేనే వస్తా, అందరడిగింది ఇచ్చే పోతా. అది ముద్దు పెట్టవే జిగలు రానే, అన్నైనా కొట్టవే జిగలు రానే, ముద్దేమో మనసభకి పెట్టేశానే, కన్నేమో కరణానికి కొట్టేశానే. ముద్దేమో మనసభకి పెట్టేశానే, కన్నేమో కరణానికి కొట్టేశానే. ఒకసారి వాటెత్తావా జిగలు రానే, కొత్త ప్రెసిడెంట్ గది దాచించానే, మా బట్టల ఇంటి కొత్తవా జిగలు రానే, మీ అయ్యతోటి పోటీ నీకు వద్దంటానే. మరి నాట
నాకే మిత్తావే జిగేలురానే ఏదైనా ఇచ్చేస్తానే జిల్ 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 జిగేలు రాజా నువ్వు అడిగింది ఏదైనా కాదంటానా జిల్ 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 జిగేలు రాజా ఉన్నదడిగితే నేను లేదంటానా కోయా రే కోయ్ కోయ్ కోయ బామారి సందమామ కోయ్ 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 కోయా రే కోయ్ కోయ్ కోయ యారే కోయ్ కోయ్ కోయ కోయా రే కోయ్ కోయ్ కోయ బామారి సందమామ నెట్ల దికమో పోరారే గంట నా కొడకారు పెట్టుకునేది చీచి చీరను నీచి చీచి చీరను నీ చీర చీర చీ చీచి చీరను నీచి చీచి చీరను నీ చీర చీర చీ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ತರ ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋ ತರ ಆಗ್ಲಿ. ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಈ ತರ ಎಲ್ಲರೂ ಟೀಮ್ ಔಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿರೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕಂಪ್ನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೀಮ್ ಔಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತರ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಟೀಮ್ ಔಟಿಂಗ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟೆ. ಒಳ್ಳೆ ಗೇಮ್ಸು, ಒಳ್ಳೆ ಊಟ, ಒಂಥರ ಸೈಕ್ ಇದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ. ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಫುಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಇದೇ ತರ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು. ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಟೋಟಲಿ ಸೂಪರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಂಪನಿ ಪ್ರೆಸರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ಎವ್ರಿ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಕಡೆ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಔಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದು, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವರು ಟ್ರಿಪ್ ಎಂಜಾಯ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಿಪ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಫುಡ್ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂದರು, ಬಟ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಖಾಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಅದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಯರ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ನನಗೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ರೆಸಾರ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫೋಟೋಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದು ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟೀಮ್ ಔಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಾಂಡಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು.
ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ. ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಯ್ತು, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಕಡೆಯಿಂದ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸಿಂದ ಕೆಲವರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಸಹಕರಿಸಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಸಹಕರಿಸಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಟೇಕ್ ಎ ಬೌ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್, ನಾನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಟೀಮ್ ಔಟಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಟಾಟಾ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಟಾಟಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವರ್ಷ ಇದೇ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋ ಕೂಡ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಊಟ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು. ಮತ್ತು ಈಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋರಿಗೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ.